रेखा और अमिताभ बच्चन की मोहब्बत। जब जिया बच्चन ने इस शर्त पर फिल्म साइन की कि आइंदा अमिताभ रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा ने बहुत सी कामयाब जोड़ियां दी हैं, जिनमें दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरगिस, मुमताज़, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ और रेखा की जोड़ियां इंतहाई मकबूल रही हैं। इन जोड़ियों की ख़ास बात ये भी रही है कि इनमें लोगों ने हकीकी मोहब्बत की गर्मजोशी महसूस की है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनमें से सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ही रिश्ते अज़दवाज में तब्दील होने में कामयाब रही, बाकियों को नाकाम मोहब्बत के ज़ुमरे में रखा जाता है। मारूफ फिल्म नाकिद और सहाफ़ी प्रदीप सरधाना अमिताभ और रेखा की फिल्मों और उनके बाहमी रिश्ते के बारे में बताते हैं। इस जोड़ी की मकबूलियत के बारे में नौजवान नस्ल के वो अफराद भी बाखूबी जानते हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब अमिताभ और रेखा पर्दा स्क्रीन पर बतौर कामयाब जोड़ी रूनुमा होते थे। बॉलीवुड में इन दोनों को ऑन स्क्रीन कामयाब जोड़ियों में से एक के तौर पर जाना जाता है। दोनों ने एक साथ कई यादगार और कामयाब फिल्में दी हैं, लेकिन इनकी जोड़ी अपनी हकीकी ज़िंदगी की मोहब्बत की कहानी के लिए भी जानी जाती है। ऐसी मोहब्बत की कहानी जो पूरी तरह से खोलकर सामने तो नहीं आई, मगर इसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ये मोहब्बत की कहानी 40-45 साल पहले भी शाह सुर्खियों में थी और आज भी है। दहाइयों कबल भी दबे लहजे में ही सही इस पर बात होती थी और आज भी होती है। एक तवील खामोश सफ़र के बाद आज भी इस मुहिम सी मोहब्बत की बाज़गश्त बरकरार है। फिल्मी दुनिया में मोहब्बत की कहानियों की कोई कमी नहीं है। सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत करते हुए कई जोड़े हकीकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, लेकिन उनमें से चंद ही शादी के बंधन में बंधकर जीवन साथी बने, जबकि कुछ मोहब्बत की दास्तानें कुछ फासला तय करने के बाद खुद ब खुद दम तोड़ गईं। ऐसी लाजवाल मोहब्बत की कहानियों में से एक अमिताभ और रेखा की कहानी है। आज राज कपूर और नरगिस इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दोनों की मोहब्बत की दास्तान आज भी अमर है। इसी तरह वक्त की परतें अमिताभ और रेखा की बरसों की मोहब्बत की कहानी को धुंधला नहीं सकी। दरअसल रेखा से अमिताभ की पहली मुलाकात 1972 में जिया भादुरी से उनकी शादी से पहले हो गई थी। ये वो वक्त था जब प्रोड्यूसर GM रोशन और हिदायतकार कुंदन कुमार ने अमिताभ और रेखा के साथ अपने पराये नामी एक फिल्म शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान ने ली और रेखा और संजय खान पर मबनी ये फिल्म 1974 में दुनिया का मेला के नाम से रिलीज तो हुई, लेकिन नाकाम रही। 1973 में फिल्म नमक हराम में एक बार फिर रेखा और अमिताभ इकट्ठे हुए, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं राजेश खन्ना की हीरोइन थी, इसलिए अमिताभ और रेखा के दरमियान कोई खास बातचीत नहीं हुई और अमिताभ रेखा एक दूसरे से अनजान रहे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब 1976 में प्रोड्यूसर टीटू और डायरेक्टर दुलाल गोहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में कास्ट किया। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म में इनके किरदारों के नाम भी असल में अमित और रेखा थे। इस फिल्म में रेखा हीरोइन ज़रूर थी, लेकिन उनका किरदार मनफी रंग लिए हुए था। इस फिल्म से पहले रेखा अपनी फिल्मों के मुतालिक ज़्यादा संजीदा नहीं थी, वो सिर्फ हंसी मजाक के मूड में काम करती थीं। अगरचे दोनों फिल्मों में काम करने के लिए 1969 में मुंबई पहुंचे थे, लेकिन रेखा उससे कबल चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्में कर चुकी थी। दूसरा ये कि रेखा सन 1970 में आने वाली अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादों से भी हट गई थी। सावन भादों के बाद और दो अनजाने से पहले रेखा एक बेचारा, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, अनोखी अदा, धर्मात्मा, धर्म करम, कहते हैं मुझको राजा, प्राण जाए पर वचन न जाए और संतान जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी थी। फिल्म दो अनजाने में अमिताभ के साथ कास्ट किए जाने पर रेखा ने अदाकारा सिमी ग्रेवाल के टीवी शो रणदीवों में कहा था, जब मुझे मालूम हुआ कि अमित जी ने दो अनजाने साइन कर ली है तो मैं थोड़ी डर गई। हालांकि कुछ मामलात में मैं उनसे सीनियर थी, लेकिन उस वक्त तक वो अपनी फिल्म दीवार से बहुत कामयाब हो गए थे। उस वक्त तक मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि हमें कभी बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला था। जब मैंने उनके साथ दो अनजाने के सेट पर काम करना शुरू किया तो मैं नर्वस थी, लेकिन इस दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सेट पर
होने के बारे में मैंने अपने तस्वुर को तब्दील किया। सेट मेरे लिए फिर कभी खेल का मैदान नहीं रहा। उसके बाद रेखा अमिताभ से किस तरह मुतासिर हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा, मैं इससे पहले कभी किसी आम आदमी से मुतासिर नहीं हुई थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए ऐसे शख्स थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैं हमेशा ये सोचकर उलझी रहती कि क्या एक शख्स में इतनी खूबियाँ हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी शख्स से पहले नहीं मिली। हम दोनों का बुर्ज लिब्रा है, लेकिन एक शख्स में इतनी खूबियाँ कैसे हो सकती हैं। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ के काम का अंदाज देखकर रेखा अचानक कैसे बदल गई। इस पर रेखा ने कहा कि मैं उस जमाने में अपने मकाल में भूल जाती थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सुनिए, कम से कम अपने मकाल में तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि वो किस तरह बड़ी तवज्जो और एहतराम से डायरेक्टर की बात सुनते हैं। मैंने ये भी उनसे सीखा। मैंने महसूस किया कि ये वो शख्स है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, तरगीब लेनी है। वो एक लम्हा मेरी ज़िंदगी का अहम मोड़ था। मैं मानती हूँ कि मैं खुशकिस्मत थी और अक्लमंद भी कि मैंने उन्हें अपनी इंस्पिरेशन के तौर पर मुंतखब किया। वो एक ऐसे आला अदाकार हैं जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं है। रेखा के अल्फाज से वाज़ेह है कि वो अमिताभ की अदाकारी की महारत, नज़्म ज़ब्त, शाइस्तगी और काम के तईं उनकी लगन से बहुत मुतासिर थीं। इतनी मुतासिर हुई कि अमिताभ के लिए उनके जज्बात मोहब्बत में बदल गए। दरअसल 1976 में जब रेखा अमिताभ से मुतासिर हुई तो उनकी उम्र 22 साल थी और अमिताभ की उम्र 34 साल थी। इस उम्र में इन हालात में मुमकिन था कि कोई भी होता तो उनमें ऐसे एहसासात बेदार हो जाते। एक बार अपने दौर के मारूफ हीरो प्रदीप कुमार ने कहा था कि आखिर हम इंसान हैं। अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरो और हीरोइन एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो कुर्बत के मनाज़र में दोनों जज्बाती हो जाते हैं। बाद में ये सब मोहब्बत में बदल सकता है। यहाँ अमिताभ रेखा की मोहब्बत की इस कहानी से कुछ इस बात का इशारा मिलता है कि अगरचे बात रेखा से शुरू हुई हो, लेकिन उसके बावजूद अमिताभ भी जवानी में रेखा के सहार से नहीं बच सके। ये भी एक इत्तेफाक है कि मेरी अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात 1976 में दो अनजाने की रिलीज़ के बाद दिल्ली में उनके घर पर हुई। मैंने ये फिल्म पहले नहीं देखी, लेकिन जब मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से उनके वेलिंगटन क्रीसेंट वाले घर पर मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा, अमित की नई फिल्म दो अनजाने बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखें। बहरहाल जिन दिनों उनका फिल्मी कैरियर तेज़ी से बुलंदी की तरफ गामजन था, उन्हीं दिनों फिल्मी रिसालों में खबरें आ रही थीं कि अमिताभ और रेखा के दरमियान रोमांस जारी है। शूटिंग के बाद वो रेखा की एक दोस्त के घर अलहदा चुपचाप मिलते हैं। एक दिन मैंने अमिताभ के वालिद और शायर हरिवंश राय बच्चन से पूछने की हिम्मत की कि अमित जी के बारे में जो खबरें शाये होती रहती हैं, इनके बारे में उनकी क्या राय है। इस पर उन्होंने कहा, पहले तो हम भी ऐसी खबरों से परेशान हो जाते थे, लेकिन अब हम ऐसी खबरों पर तवज्जो नहीं देते। अब हम समझते हैं कि कुछ फिल्मी मैगजीन ऐसी बेबुनियाद खबरों और गपशप पर चलते हैं। बहरहाल 1980 तक अमिताभ और रेखा के रोमांस की खबरें काफ़ी गर्म रहीं। इससे जिया बच्चन भी काफ़ी परेशान थीं। ये बातें भी शाये होती रहीं। इसी दौरान जनवरी 1981 में फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मेरी मुलाकात अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन और रेखा तीनों से हुई। जब मैंने जिया जी से बात की तो उनके तासुरात में ऐसा कोई इशारा नहीं था कि वो परेशान या उदास हैं। मेरे साथ भी उन्होंने खुश दिली से बात की। दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब उनकी टीम सिलसिला की आउटडोर शूटिंग के लिए एक फार्म हाउस के लिए रवाना हो रही थी तो मैंने रेखा और जिया बच्चन को भी बेतकल्लुफी से बात करते सुना। जब रेखा ने जिया से बात करते हुए उन्हें दीदी कहा तो मैं हैरान रह गया कि उन्होंने ये क्या कहा। वहाँ किसी से पूछने पर मालूम हुआ कि रेखा जिया को शुरू से ही दीदी भाई कहकर पुकारती रही हैं। बाद में शूटिंग यूनिट से किसी ने बताया कि रेखा जी जिया जी को उनकी शादी से पहले से जानती हैं। अमिताभ और रेखा के प्यार की खबरों का तूफान फिल्म सिलसिला की रिलीज के बाद आहिस्ता आहिस्ता थमता गया। कुछ साल बाद रेखा ने मार्च 1980 में दिल्ली के एक सनतकार मुकेश गुप्ता से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुकेश ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली और रेखा पर कई तरह के इल्जामात लगे। दूसरी जानिब मुकेश की मौत के बाद जब रेखा एक बार फिर अपनी मांग में संदूर के साथ नजर आईं तो अमिताभ और रेखा की मोहब्बतों को फिर से हवा मिली। फिल्म सिलसिला की बात करें तो ये फिल्म 14 अगस्त 1981 को रिलीज हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म बॉक्स
باکس آفس کا ریکارڈ توڑ دے گی، لیکن یہ فلم شائقین کو پسند نہیں آئی، جبکہ فلم کا میوزک کافی مقبول ہوا۔ دراصل فلم سلسلہ میں پہلے امیتابھ کے ساتھ پروین بوبی اور سمیتا پاٹیل کو کاسٹ کیا گیا تھا، لیکن ان دنوں امیتابھ اور ریکھا کے پیار کے چرچے دیکھ کر فلم ساز یش چوپڑا نے آخری لمحات میں اپنا فیصلہ بدل لیا، کیونکہ یہ فلم بھی میاں بیوی اور محبوبہ کی کہانی پر مبنی تھی۔ جب یش چوپڑا نے امیتابھ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اس فلم میں آپ کے ساتھ پروین کی بجائے ریکھا اور سمیتا کی بجائے جیا کو لیا جائے، کہا جاتا ہے کہ یش چوپڑا کی یہ بات سن کر امیتابھ چونک گئے۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیا اس کے لیے تیار ہوں گی؟ یش جی نے کہا سب کچھ ممکن ہے، میں ریکھا سے بات کرتا ہوں، تم جیا سے پہلے بات کرو پھر میں بھی کرتا ہوں۔ پھر واقعی وہ ہو گیا جس کی توقع نہیں تھی۔ یش چوپڑا کا جادو ایسے چلا کہ ریکھا اور جیا کشمیر میں پروین اور سمیتا کی بجائے سلسلہ کی شوٹنگ کرنے لگیں۔ تاہم فلم سے جڑے ایک بہت ہی خاص شخص نے مجھے اس وقت بتایا کہ جیا نے سلسلہ میں کام کرنے کے لیے اس شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ اس کے بعد امت جی کبھی ریکھا کے ساتھ کوئی فلم نہیں کریں گے۔ اس وقت تو اس بات پر بالکل یقین نہیں آیا، لیکن واقعی ایسا ہوا کہ سلسلہ دونوں کی ایک ساتھ آخری فلم ثابت ہوئی۔ سلسلہ کے بعد جہاں ریکھا نے تقریباً 80 فلمیں کیں، وہیں امیتابھ نے سلسلہ کے بعد تقریباً 150 فلمیں کیں، لیکن اس کے بعد دونوں نے کوئی فلم اکٹھی نہیں کی، یعنی سلسلہ سے محبت کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں نے ممبئی میں 2014 میں ایک ملاقات کے دوران امیتابھ بچن سے پوچھا، ریکھا کے ساتھ آپ کی آن سکرین جوڑی تو سپر ہٹ رہی، لیکن آپ کے پاس سن 1981 کے بعد کوئی اور فلم نہیں آئی۔ اس پر امیتابھ نے زیادہ سوچے بغیر جواب دیا کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ملی جس میں ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کی پیشکش ہوئی ہو۔ اگر کبھی ایسی کہانی آتی ہے، اچھی آفر ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ فلم ضرور کروں گا۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو امیتابھ بچن نے کبھی ریکھا کے ساتھ محبت کے رشتے کا اقرار نہیں کیا، جبکہ ریکھا نے کبھی مختلف فورمز پر ہنسی، کبھی سنجیدگی، کبھی دبے انداز میں، کبھی درد بھرے گیتوں اور غزلوں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ گزشتہ 42 برسوں سے وہ اپنی مانگ میں سندور اور اپنے گلے میں منگل سوتر پہن رہی ہیں، جو کہ ایک ہندو خاتون کے شادی شدہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ 1980 میں پہلی بار جب وہ رشی کپور اور نیتو سنگھ کی شادی میں سندور اور منگل سوتر کے ساتھ نظر آئیں تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ امیتابھ اور ریکھا نے خفیہ شادی کر لی ہے۔ سن 1984 میں فلم فیئر میگزین کو انٹرویو کے دوران جب ریکھا سے پوچھا گیا کہ امیتابھ نے تو ان کے ساتھ افیئر کی تردید کی ہے، اس پر ریکھا نے جواب دیا ایسا وہ اپنے امیج، اپنے خاندان اور بچوں کی وجہ سے بول رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے، بس مجھے مایوسی ہوتی اگر وہ یہ بات مجھے تنہائی میں کہتے۔ مسٹر بچن ابھی بھی پرانے زمانے کے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، پھر وہ اپنی بیوی کو کیوں تکلیف پہنچائیں گے؟ ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور جیسے ہیں ویسے ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب سمی گریوال نے اپنے شو میں ریکھا سے پوچھا کہ کیا آپ کو 10 فلموں میں کام کرتے ہوئے امیتابھ سے پیار ہو گیا، اس کے جواب میں ریکھا نے کہا یہ ایک بچکانہ سوال ہے، میں آج تک کسی ایسے مرد، عورت یا بچے سے نہیں ملی جو ان سے دیوانگی کی حد تک محبت نہ کرتا ہو، پھر میں کیوں انکار کروں کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی؟ یقیناً میں کرتی ہوں، دنیا کی ساری محبت لے لیں اور اس میں کچھ اور شامل کر لیں، میں ان سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ خیال رہے کہ ریکھا نے ایک بار سٹار ڈسٹ میگزین کو دیے انٹرویو میں اپنا درد ظاہر کیا تھا۔ ریکھا نے اس انٹرویو میں کہا کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ امت جی نے پروڈیوسر کو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اب میرے ساتھ کوئی نئی فلم نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، مجھ سے مت پوچھو، مجھے اس سے دکھ ہوا، تب میں فلم خوبصورت کی شوٹنگ میں مصروف تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ فلم کے آخری حصے میں میرے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں نہیں ہیں، وہ مجھے انہوں نے دی تھیں جنہیں میں کبھی نہیں اتارتی تھی، سوتے وقت بھی نہیں، لیکن جب ہم الگ ہو گئے تو میں نے وہ انگوٹھی انہیں واپس کر دی۔ اب اتنا کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ کہنے کو رہ گیا ہے، پھر یہ بھی کہ اگر امیتابھ ریکھا کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں تھی تو پھر امیتابھ عوامی تقریب میں ان کے سامنے آنے سے کیوں گریز کرتے ہیں یا ہچکچاتے ہیں؟ ریکھا فلم فیسٹیول میں جیا بچن سے ملتی ہیں، ابھیشیک اور ایشوریا رائے سے بھی ملتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ امیتابھ تک پہنچیں وہ تیزی سے ادھر ادھر ہونے لگتی ہیں
ان تمام برسوں میں ریکھا امیتابھ کے ساتھ صرف ایک بار فنکشن میں پہنچی جب ششی کپور کو 10 مئی 2015 کو ممبئی کے پرتھوی تھیٹر میں پھالکے ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا۔ چند سال پہلے ہنسی مذاق کے دوران ریکھا نے امیتابھ کے لیے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ 2021 میں انڈین آئیڈل کا موقع تھا۔ شو میں میزبان جے بھانوشالی نے کچھ کہا کہ کیا کسی نے کسی عورت کو شادی شدہ مرد کے لیے اتنا پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس پر ریکھا نے مذاق کے موڈ میں بھانوشالی کو ٹوکتے ہوئے کہا، مجھ سے پوچھو نا۔ میزبان نے کہا، کیا کہا؟ اس پر ریکھا اگلے ہی لمحے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ریکھا نے اپنے ان 2 چھوٹے جملوں میں بہت کچھ کہہ دیا۔ 1986 میں BBC اردو کے ایک انٹرویو میں جب ان سے کچھ گانے اور سنانے کو کہا گیا تو ریکھا نے مہدی حسن کی گائی ایک غزل گا کر اپنے درد کا اظہار کیا۔ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے، نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے۔ لیکن امیتابھ نے ساحر لدھیانوی کے الفاظ کو اپنانا بہتر سمجھا۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا ناممکن ہو، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا بہتر۔ امیتابھ اور ریکھا نے ایک ساتھ 10 فلموں میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں 2 انجانے اور سلسلہ کے علاوہ خون پسینہ، مقدر کا سکندر، مسٹر نٹور لال، سہاگ اور رام بلرام جیسی فلمیں ہیں جو کامیاب ہوئیں اور ناظرین نے خوب پسند کیں۔ مقدر کا سکندر تو دونوں کے کیریئر میں سنگ میل ثابت ہوئی، لیکن ان کی آلاپ اور گنگا کی سوگندھ جیسی فلمیں کامیاب نہ ہو سکیں۔